Die name olifantbil voortrekker is verlede week in Namibië met toestemming van die regering deur 'n trofeejagter van kant gemaak. Die Botswana-regering het vroeër vanjaar besluit om die verbod op die jag van olifante op te hef. Hierdie besluite het groot reaksie onder bewaringsbewustes ontlok. Wat is die realiteit oor die jagbedryf in Suid-Afrika? Vanaand gesels ek met Dr. Kelly Marnewik van die Departement Natuurbewaring by die Tshwane Universiteit van Tegnologie, Dr. Boel Smits van die Landmark Stichting en Dries van Koller, president van die Professionele Jagtersvereniging van Suid-Afrika. Maar kom ons kyk eers na 'n kort insetsel oor hoe die ekonomiese bydrae van die bedryf bydra tot ons ekonomie. Tydens die 2016-2017 jagseisoen het die bedryf bykans R13,6 miljard tot die ekonomie bygedra. Ongeveer 8.000 trofeejagters het die land in 2016 besoek en het gemiddeld R260.000 elk tydens hul besoek aan die land bestee, wat 'n geraamde R2 miljard tot die ekonomie bygedra het. Vir dieselfde tydperk het biltongjagters gemiddeld R60.000 per jagseisoen bestee en ongeveer R11 miljard tot die ekonomie bygedra. Die privaat jagbedryf bestuur ongeveer 20 miljoen hektaar grond in die land, in vergelyking met die ongeveer 6 miljoen hektaar wat deur die staat vir bewaring en ekotourisme aangewend word. Kelly, this looks quite positive, but is it ethical? What is ethical hunting? Ethics are difficult because ethics are quite personal. So what's ethical for me may not be ethical for you or for somebody else. For me, ethical hunting is when the principles of fair chase are present. So the animal has got a fair ability to get away from the hunter, where it's not confined geographically, it's not used to people, and it's certainly not captive bred. Dries, jy sê die Professionele Jagtersvereniging kan nie meer saamstem. Waarvoor staan julle? Ek dink wat Kelly uiteengesit het is ek kan 'n mate saam met haar stem, maar ons moet baie versigtig wees met die definisie van eties. Eties volgens wie? En wat is die kriteria daar rondom? Wat eties is vir een persoon, ek bedoel die nie-jagter kry ons uit as onetiese jagters. So daar's 'n baie breë terminologie wat daar gebruik word. Ek hou daarvan om te sê verantwoordelike wettige jag. Is dit eties? As ons by ons landswette bly en ons pas volhoubare benutting vol en jy is verantwoordelik in wat jy doen, dan kan ons dit ondersteun. Wat is daardie wette? Die wette in ons land, veral vir ons bedryf, word baie, ek dink ons is oorgereguleer. Daar is soveel wette wat oor geskryf word. As ek net sit en kyk wat behels dit om net 'n professionele jagter te word, wat behels dit om net jou omheiningssertifikaat vir jou plase te kry, wat behels dit om die kwotas te kry elke jaar, die verskillende spesies, die topswetgewing, die NEMBA-wetgewing, daar is soveel wetgewings al klaar in plek. So ons is regtig, daar is voldoende regulering, die implementering daarvan, ek dink dis waar die uitdagings kom. So daar is 'n implementeringsprobleem. Boel, kom ons bly gou by eties. Wat is eties vir jou? I think the question is a bit broader than just ethical because it's about morality. Is it a moral thing to be shooting animals for joy or thrills? And clearly in my form of morality, that's not considered a moral thing to do. When we talk about ethics, is what is customary for society to accept as it's almost the secondary question. But if we start from a point of morality, charging for the thrill to kill another sentient being, there's a simple answer to that as I see the world. And therefore I consider thrill hunting to be an unethical exercise. So whether you argue what is ethical hunting as opposed to unethical hunting, I think that is an in-house debate that hunters are having to see an inside track for themselves. So I think there is a bigger question to be asked. Is this a moral thing to allow in society? I think it's immoral. It's equivalent to the discussions around prostitution and monetizing that. Maar nou ek wil dan net sommer gou dadelik weer na Dries toe gaan en sê, maar wat van volhoubare gebruik? Ja, ek dink hier stem ek glad nie saam. As ons kyk na moraliteit en wat ons daar bewoog, dis nie 'n ding wat 'n mens kan polisieer nie. Ek dink ons moet versigtig wees, is bitter min van ons jagters kom uit met hierdie bloeddorstige, geldlustige lus om diere dood te maak. Ek dink dit is 'n wanpersepsie wat ons het. Die mense wat uitkom is daar
dis opregte jagters, mense wat die natuur respekteer. Dit gaan aan die einde van die dag is wat is volhoubare benutting? Hoe bestee ons fondse reg? Hoe bewaar ons diere? Dit moet 'n balans wees. Daar is klaar 'n wanbalans. Hoe maak ons daai balans reg? Sal dit ooit in ons leeftyd gebeur? Nee. Maar die groot ding om jagters uit te kry as bloeddorstige sportmense, sport het eintlik nie 'n naam in jag nie. Ek dink dit is ook 'n persepsie. Ons het te veel terminologie wat ons verkeerd gebruik om te sê dis sportjag. Sportjag is waar jy op 'n teiken skiet op 'n baan of jy gaan skiet kunsmatige 3-dimensionele teikens, maar jag is iets anders. Dit is 'n basiese oorlewingsmeganisme. Ons kan nie ons mensewaardes aan diere heg nie. En ek dink dit is waar ons dit moet skei en om te sê dis nie moreel reg, dis weer 'n opinie. En so ek sê ons moet baie versigtig wees hoe ons dit benader. Kom ons gee net gou vir Kelly 'n kans om te reageer. So gaan dit oor oorlewing en wat is volhoubare benutting? Yeah, I think in South Africa particularly, we've lost a bit of sense of what sustainable use is. And I think to a large extent, sustainable use is becoming, if we can breed more than we shoot, then we're sustainably using it. And I think we've lost the true sense of the meaning of sustainable use. If we go to the IUC and the International Union for the Conservation of Nature, they've got 5 key pillars to make an activity fall under the banner of sustainable use. So the first of all is biological sustainability. So can the species that you're utilising biologically sustain that offtake? The second of all is there a net conservation gain from that activity, which is a very different discussion to not having a negative conservation impact. Is there a net conservation gain? The third thing is that there need to be measurable and achievable socio-economic benefits from the activity. Then the fourth thing is you need to have proper monitoring and regulation. And the fifth thing is you need to have good governance. And if any of those 5 pillars aren't around or aren't present in the activity, then it doesn't qualify as sustainable use. So I think a lot of what we're doing in the hunting industry in South Africa doesn't actually qualify as sustainable use anymore. And I think we need to think very carefully about how we are doing what we're doing to prevent all the negative fallout that we're seeing around our hunting industries. Maar ons gaan gou 'n draai in die winkels maak. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Is baie interessant.